Mga ilaw namin, sir, 150 lang yan. Sir, Ito yung nakashock namin na ngayon, sir. Bangkay, maganda Yan na po, may gamitin ibang to. kulay tayo yan, sir. Black, blue. Ito, Ito, binari. Trident namin. 300 lang yan. 1.5 to, sir. Yes po. Ito, Yeah, sir, kay sir. Hasan Pro. Kaya mo. Yung kay Tangke, 2.3 lang, sir. Naka-tapered na po. Tapos yung true axle niya, 2.8 po. Ang setup mo, ah. Yes, sir. Ayos, Yan, oh. sir. Size 29, McLaren. Gravel. Yan, sir. Naka-Chagra. Saan nyo po tayo niya? Meron tayo. Display lang po yan. Ito, Shimano Roto, naka TH240, 6 pounds. Tapos naka-air shock na po. suspension nilagay mo. Yes. Ito naman po, sir, si Mountain Peak Ninja. Yes. Ito naman si Project mo to? Agiline Auto, sir. Mga wheelset namin, sir. Summer na. Dito sir, kami ngayon sa, ano, sir, sa shop, sa Rides Bicycle Shop, sir. Oo, ayan. Yung logo nila. Yan, sir. Punta lang kayo dito, sir. Marami tayong project bike ngayon. Nabutan ni Kuya Eric. Medyo may mga project bike tayo, sir. Ang open po pala namin, 7 a.m. to 7 p.m., sir. Pwede nyo akong kontakin sa Facebook, sa page namin. Tapos yung number ko po, 0966-824-6395. Okay. Tapos, sir, yung kung di nyo makita yung lugar namin, i-wish nyo lang, Rides Bicycle Shop. Malapit po kami sa Mercury. Yung, Ano po kami, Skinita. pinita Yan yan. po. Yan. Lalagay ko mamaya yung Yan po. kanilang... Tapos yung mga location. gusto magpa-COD po, Metro Manila lang po. Sa probinsya po, payment first po tayo, sir. Okay. Ang carrier na, padala na namin ngayon, sir, JNT. Yung ba na, no? Oo, medyo mabilis sa JNT, sir, eh. 7 days to 10 days na mabot, sir. Pero kung walang aberya, mga 7 days lang, sir. Wala po palang COD sa mga, sir, ulitin ko lang po. Payment first Payment lang po. first, Opo. pagka-probinsya. Opo. Okay. Sa abroad, wala pa talaga, no? Opo. Pakita ko ngayon, sir, yung namin, mga project bike. Okay, let's go. Ito, sir, yung carbon namin, si Tangke. Yan, si TK5. TK5, sir. Oh, sir. Matte green. Ang ginaya niya, sir, yung Scott na bike na Oo nga, frame. sir, ang ganda. Ang ganda ng setup mo, ah. Yes, sir. Ayos, Yan, sir, size 29, medium saka large meron tayo, sir. Sa large, pwede tayo mag-assemble, sir. Pwede. Ang hub nito, sir, naka TH490. 6 pounds, 8 pounds pala yun, sir. Mas maingay yan. Oo, sir, ano. Ilang tip yan, sir? Ang lapat 3 tip. ng plato. Ito, sir, 1151. Naka-Jory na po. Oo nga, okay. Oh, yan, sir. May clutch yan, sir. Yan. Kasi niligay mo, sir. Yan po. Tapos yung crank, sir, naubusan tayo kay Tangkay. Kay Hasan naman muna tayo. Ginaya naman ni Hasan, sir, parang SRAM. Oo, parang Yan. SRAM. Oo nga, parang SRAM. Parang SRAM, sir, datingan. Yung rim niya, sir, nakatangke na yan, sir. Ready Oo, tubeless na yan, sir. Oo nga. Tapos itong port namin, sir, tangke yan, sir. Tangke, sir. Sticker lang ng RockShox, ginaya namin, sir. Oo. Yan. Yan. Anis naman tayo, sir, eh. Oo, Ano yan po naman. yan? Tangke po yan na Oo, boost. Style lang, no? Yes, style lang para bumagay po sa frame. Oo nga, pwede. Yan, naka-shifter na Jory po, Shimano MT200. Naka-cockpit po, sir, ng Oo. Ay, ito, in-speed to, sir. Ito, 7.7. Ito, Mountain Peak, sir. Pagkano, sir? Ito, sir, 33,000. 33K. Yes, negotiable pa yan, sir. Ganda naman ang setup niyan, eh. Pag gusto nyo gawing all Jory, sir, yun. Pag-usapan na lang po natin dito, sir. Pag gusto nyo straight Jory po, pwede po yan. Ano na lang, ito-total na lang. Total na lang po. Okay. Ito naman po si, sir, Sagmit B3R. Ito yung bagong niya, sir. Bagong labas na naman. Yung Sagmic. Oo. Oo Mas, nga. sir, tinested na daw talaga to na, hindi magkaka-issue. Wala na Parang issue. version 4 na to, eh, pag bagong labas, sir. Oo, version 4. Ang cockpit, ang rin niya, sir, Jory rin, sir. Yan. 6 pounds na rin, sir, boost. Oo nga, sir. Same sila ng specs na nakalagay sa tangke, sir. Nakahasan po. Ito, sir, carbon. Kay Sagmit. Ito, kay Sagmit din to, sir. Carbon din yan, sir. Integrated, Yes po. Tapos naka-Sagmit Brooklyn, sir. Oo. Yan. Okay. Ito, 29 naka-Maxi Space po. Tapos rin, sir, Sagmit. Naka-Sagmit na rin, sir, rim, Brooklyn. Pero yung ganda rin upo In-speed yan po. In-speed wheel saddle, saka seat post. Magkano halaga niyan, sir? 28.5 lang, sir. May maganda ka ng bike. 28,500. Magandang bisikleta ka na kay Yes Rides. po. Ito naman, sir, kay Mountain Peak Hybrid po. Yung puti niya, no? Yes po. Ito medyo mababa to, sir. Naka 10 speed lang to, sir. Sir. Naka L2. L2, Naka CST tire, naka hub na tangke. 6 pulse din yun, sir. Naka 1142, sir. Ay, 1142. Oh, yes, sir. Pakaho na rin to. Yes po. 17,000 lang, sir. 17,000 pesos. Yes po. Budget na to, no? Opo, budget.
Pag gusto nyo lang gawin Jory, katulad yan, sir, yun, sir, total ulit natin, sir. Dagdag lang yung konti, no? Oo. Maaabot yan, sir, 22,000, mga ganun po. Pwede na. May ano ka Yes na. po. Project bike ka na, no? Ito, sir, yung bagong Mountain Peak Everest nila, sir. Oo, yung frame na yan. Oh, ito yung kulay black. Naka 12 speed din siya, RD shifter, kadena po, naka tangke, tapos yung crank po, Hasan pa rin, sir. Oo, So, yung ganda. tinatawag nila hybrid, sir. Hybrid setup. Opo. 24.5 naman yan, sir. Shimano nilagay mo, sir. Yes po. Okay na rin to, sir. Size nito, sir, 29, no? 17 po, 2029. Oo, 29. Ito, sir, Everest Pro mo. Yan, ganun din, sir. Everest Pro rin yan, sir, yung bago nila. Ito, sir, Everest lang yata to. Oh, Everest lang yan, Everest sir. lang yan. Ito, yung Everest Pro. Yung, ano na, dito na yung ano niya. Dito sa head tube. Yo po. Ito, sir, same price lang sila, 24.5. Naka 12 speed pa rin yan, sir. Oo nga, ang laki ng plato. Oh. Yes po. Tapos sa mga 1151 pa rin yan, sir. Shimano pa rin to, no? Yes po, Shimano pa rin. Magkano halaga, sir? Ito, sir, 24.5 pa rin, sir. Same price lang po. 24.5. Ganda ng kulay. Ito naman yung laging mabili sa atin, sir, si Ito. Everest Pro. Oo. Ito naman yung isa niyang model, yung nandito po yung wear. Pero dyan. lagi ito, Sa down tube. lagi nabibili, sir. Ano nilagay mo, sir? Jore pa rin, sir, 1x12. Okay. Yes po. Oo nga, ayun. Yan, Mountain Peak po yung headset niyan, yung stem, yung frame, yan. Tapos gano'n pa rin, sir, sagmit pa rin, nakatangkit pa rin na hub na TH240. Ang ganda ng sprocket niya, no? Ganda ng sprocket ni, ano, no? Yes po, ni sir, ni sagmit parang Jore. Oo. Yan, sir. 24.5 din yan, sir. Magkano, sir? 24.5 pa rin po. 24.5 Puro daw, sir. hybrid yung nakalagay dito, sir. Oo. Ito, sir, yung Brandon. Ginawa naming hybrid. Mga naghahanap na Ang ganda ni budget. Brandon, ah. Yes po. Yan. Ang ganda, oh. Kasi kay Brandon, Sinetak mo nakakaset, talaga, ah. sir, nakakaset type na. Tapos Halotech na. Nakasensa na RD shifter. Yan, sir. 6 poles din yan, sir. Yan. 6 volts. Opo. Nakasagmit na rin, tapos sagmit din po yung tire. Yung ginamit lang namin na fork, takay tangke, sir. Bagay naman, eh. Tapos yung headset, sinil bearing na namin. Oo, silvering ni Yes headset. po. Ano size to, sir? 17. Ano to, sir? Small, 15. Small, Pero sir. 17 meron tayo, sir. Puro 29 yan, sir. Wala nang 27. Ayos, eh. Ang presyo lang nito, sir, 12.5. 12.5. May ganyan ka ng Ito tsura. yung tawag na Project Toxic. Project Toxic. Oo, Project Toxic, 12.5. Yes po. Ayos na rin to. Wala na ibang kulay, sir. White na lang meron. Binibenta nila, eh. 10K pa nga, eh. Oo, sir. Stock pa yun, pero Stock. Ito, sinetap mo. sinil bearing na namin, pati rigid. Oo. Wala na ibang kulay niyan. Wala na, sir. Naubos na po. Oh, sir, ano pa yung mga papakita Ito, sir, natin dyan? Keys 4. Keys 4 meron ka, sir? Ito, isang piraso na lang to, sir. McLaren. Gravel. Yan, sir, naka-Chagra. Ang size niya po, extra small. Last one na to, sir, ha? Last one na po. Okay. Naka-Chagra po yan, tapos naka-8 poles din po yan. Oo, maingay, ah. Halotech na rin po. Ang ginamit sa kanyang BB, Shimano na po. Shimano na, sir. Opo, 35C po yung tire. Oo, malaki din to. Yan po. Ang halaga ng, ito, naka-integrated na rin po. Magkano, sir? Benta mo? 26,000, sir. 26 mil daw to. Yes po. Wala rin dito. Okay to. Ito. Ito, sir, May Trek. trek ka, sir, ah. Oo, sir, Trek. T-Rec. Hindi, sir, Trek po yan. Trek Marlin 8, sir. Kulay pula. Ito, sir, kasi sa brand new po nito, 38. Oo, 38 Stock pa. na. Stock pa yun. Ito, ginawa namin, sir, in-upgrade na namin. In-upgrade namin yung shock. Nakatangke yan, sir, pinalitan lang Okay. namin yung sticker. Style lang. Style lang. Naka Shimano rotor, naka TH240, 6 pounds. Oo nga, 6 pounds. Jory na, sir. Tapos yung tire nito, sir, naka sir, Continental. Chinubles na namin, sir. Ayun. Oo, chinubles na namin, sir. Meron ng sealant Ganda. yan. Yung rim niya, Bontrager, pati yung cockpit niya, Bontrager na rin, sir. Pati yung seat post po, Bontrager na. Magkano binibenta, 30, sir. 30. Oh, 38, 30 namin yung binibigay. 38 Tapos na yung stock niya. upgrade pa, sir. Oo, upgrade to. Nag-iisa lang yan, sir, ha? Isa lang. Pula lang, no? Pula lang. Kasi, mountain Ito yung nakashock namin na ngayon, sir, na mga Mountain Peak, sir. Oo. Yung dun sa kabila, naka-rigid. Ito, mga nakashock na, sir. Kasi may gusto nakasya. Yes po. Ang nakalagay rin sa kanya, sir, Jore rin po. Tapos Sagmit, nakasagmit pa rin po. Puro kay sagmit na po yung ano natin, Ganda yung naman cogs yung natin, natin, sir. Kamukha po kasi ng Jore. Oo. Magkano to, sir? 24.5 pa rin yan, sir. Ganda ng gulong, Max. Yung gulong yan, sir, folding yan, ha.
Nakuha kasi namin mababa. Folding tire? Oh, pero hindi siya Ayun. tubeless, pero folding po. Makikita naman po dito, yan. Oh. Iba sa wire eh. Pero pwede siya i-tubeless. Oh, pwede po. Tubeless Sealant na lang, ready. saka rim tape, saka sealant. Yan. Okay, no? Ayos to. Magkano yan, sir? 24.5, sir. 24. Yes po. 24,500. Ito naman po, sir, si Mountain Peak Ninja. Hmm. Si Ninja, sir, ang nilabas niya lang 29, puro large. Puro large lang nilabas niya. Oo, walang medium. Isang pasada lang. Sa basada, saka 27, sir, wala. Ganda ng in-speed talaga na upuan. Yes po. Makapal. Budget lang pero maganda, makapal. Yes po. Magkano to, sir? Ito, sir, 23. Negotiable 23, pa. so. Kinemo. Nakasubmit na Evo, sir. Terno, Oo, ah. terno yan, sir. Oo. Sir. Ito, sir, Price ba yun nandun yan? parehas lang po, sir. Same, So, bali- same specs lang po. Ito lang pinagkaiba yung port Large lang. pa rin, no? Oh, 24.5 pa rin, Oo. sir. Yeah, sir. Parehas lang. Parehas lang, 24.5. So, kulay lang Kulay lang pagpipilian. pinagkaiba. Ayun, parehas lang. Pero sulit ka na rin. Yes po. Kasi Puro mura- naka-jory naman yan, sir. Mura na rin yung setup niya eh. Yes Mura po. na rin yung presyo na binigay niya. Yun lang Ito. po. Ito, sir, si Kinesis, si TI-180. Yung TI-180. anti-scratch, sir. Si Kinesis. Yan, budget lang to, sir. Budget na ito? 16.5 lang yan, sir. Ang ganda nito. Naka L2. Actually, sir, may may-ari na yan, sir. Meron na. Opo. Nag-down na po, may may-ari na. Pero, ano ko, kasi may frame pa kami doon. Sakali magpabuo. Diba? Meron ka pa nito. Meron pa. Anti-scratch. tawag, Anti-scratch po. Ayos Size 27 yan, sir. Naka-Innova tire. No? Naka-air shock na po. Naka-oil slick na hub na tunog mayaman. Tapos naka-halotech na po na asan. May-ari na pala nito. 16.5. Pero pwede tayo mag-buo niyan, sir. Pwede daw mag-buo. Meron pa siya yan. Yan, Ito mura na si yan. Mountain Peak Ninja, sir, na budget. Ninja budget, sir. 10 speed din yan, sir. Naka L2, 1142. Halotech na rin, sir. L2 po. Tapos stainless na rin yung rayos yan, sir, ha? Porkit Oo nga, sinabing stainless. budget. Hindi alloy ito. Alloy na lahat, pati stainless, sir. Oo, pati stainless. Pati handlebar, Trident pa rin yan, sir. O, pati in-speed. Saka hydraulic na Opo, ang halaga lang yan, sir, 16.5. 16,500 pesos. Naka-Innova na yan, sir, na tire. Innova tayo. Yes po, sir. fast rolling. Yes. Ito naman si Project mo to? Agiline Auto, sir. Agiline. Oh. 10 speed din siya, same specs sila, sir. Mas mahal lang to kasi boost na po to eh. Attractive to, sir. Oo, para siyang pack, sir. Attractive yan. Yan, sir. Alam mo, sabi ng mga kasama ko sa trabaho, attractive daw to. Oh, Gusto nila daw yung Tagalog. ganyan eh. Gusto nila yung ganyan daw, orange. Orange. Magkano mo Ito, sir, 17. Ito, 16.5. Ito, 17 po. Mas 17 mataas daw. kasi yung mga booster. Sa hub niya, sa port niya, mas mataas yung ano eh. Sulit ka na rin, no? Kung Okay, sir. magpapabuo ka, ito na nga yun. Maglalatag Pambundok, ka pa, ito, sir. Yan. Naka-true, ano na yan, yan. sir, boost, axle na eh. Ang gulong niya, no? Oh, pero pag gusto nila papalitan to, sir, Pang road. oh, pan road, pwede naman po. Oo. Ayan. Mura-mura bentahan niya. Ito, Kens po. Oh. Ano to, sir? Project mo to? Oh, project bike yan, sir. Project Kins. Si Kens. Oo. Yan, naka-sale na yung frame yan, sir. Pag gusto nyo individual na bilhin yung frame, 2.5 lang, sir. 2.5 lang, no? Yes po. Tapos naka-air shock na po. Air suspension nilagay mo? Yes po. Tangke. Yung tangke to. Opo. Yung gulong niya, Kenda, no? Kenda po na parang rough road na Magkano rin, yan, sir. 15.5 lang, sir. Project bike ka na. 15.5 pala to. Yes po. Oo. Mura na to kung project bike. Yes po. May ibang kulay yan, sir. Blue, cream, saka ito, sir. Green, white. 4 na kulay. 4 na kulay. Project Kins. Ano, Opo, Project Kins? 15.5 lang, sir. Tandaan nyo, Project Kins, 15.5. Yes po. Ito si Crosta, sir. Naglabas na rin sila ng 12 speed. Factory bike na to. Factory bike na yan, sir. Naka-halotech, naka-air shock. Oo. Naka-jory na yan, sir. Jory, magkano, sir? Ito, sir. 15.5 lang din po. O, Naka-jory ka na. 15.5, maganda rin. Yes po. Ito Yeah, naman, ito sir, si Tosik Brandon. Ito yung kanina, sir, na ginawa Project namin nyo. hybrid. Opo. Ito, Plus. 10, ito production bike din po. 10.5 lang to. Factory bike naman Yeah to. po, factory bike. 10.5 naman daw. Puro 29, sir. Wala nang 27 na stock. Wala na ko 27. Ang kulay po, white na lang. Oo nga, ayos na rin to. Yes po. Mga pang beginners po na medyo upgraded, okay na po Yeah, yan. rider, oh. Yan, Raider, naglabas na ulit sila, sir. Ito yung Bagsak pinakasulit presyo na to, ngayon yan, eh. sir. Naka Shimano na hydraulic, naka Oo, Shimano nga. Fuse, pati Oo. RD. Naka-fuse. Naka-Fuse na, sir. Magkano, sir? 11.5 lang. Ilang speed yan, sir? 10 speed, 1142 na, sir. Size 29. Yes, 27 lang, sir. Walang 29. Walang 29 pa. Yes po. Ito yung Rhino- sunod Rhino na, budget, sir. ito, Rhino budget natin, sir. Oh. Naka-hydraulic. Hydraulic, no? 6,000 lang yan, sir. Alloy na yung 6,000. frame, sir. Tapos hydraulic na po. Mura to. Yes po, naghanap ng 6,000. mura, sir. Yeah, Ito sir. si Rhino 213. Mas mataas ng konti Oo, ang mas motor. mataas to, sir. 6.5 lang po yan. 6.5? Yes Oh, po. pwede na, sir. Opo, po mga Mura yan. pang-budget. 6.5 daw. Oh.
Alloy frame to. Ito sir, si Jet namin sir. Wala Okay. na kasing 26. Ayan. 27 na. 27. Naglabas silang 27, kaso Oo. tumaas yung presyo sir. 4.5 na. 4.5. Yes po. Nagdagan na 500. Opo. Oo. Yeah, sir. Ito si, ano sir? KSF. KSF. 3.5 lang yan sir, bakal. 3.5 o bakal eh. Yes po. Pwede na to. Yes po, Bike to pambigyan. go to. Negotiable naman yan kahit paano sir. Ito yan, si Gent 104 Gent na Pixie. Pixie, meron Oo. tayo. 4,000 lang po yan. Water na naghanap ng Lalagyan mo fix. pa ng rubber to. Oh, meron sir, display lang yan. Oo. Ito yung sir, yung bago nila, mabili rin. Si Oo. Tosik R-Type Gravel. Gravel to, no? Yes po, Oo, naka-integrated na, Oo. naka-alloy port, Hmm. naka-halotech, tapos naka 6 pounds. 6 pounds? Yes sir, Oo, 16,000 lang yan sir. Ang gulong niya, 40C. 40C. May Yes po. balancing na yung ano niya. Abs niya. Sulit na gravel yan sir. 48 cm. Yes po. Ito Wow, si ganda ng kulay, PR40. Si Copy. Oo, copy. Oo. Disc brake na yan sir. Oo nga. Yan sir. 10,000 lang yan sir. Meron tayong black red niyan sa ganyang kulay sir. 10K daw. Oh. Yes Ganda ng po. kulay, 10K lang naka-aero ka oh. na. Yan, disc brake. Oh. Yan po. Okay, sir. Ito si PR20 sir. Ah. Ito last stock na lang to sir, 6,000. Alloy na po yan. Gravel na budget po ng isa na lang mechanical. to? Opo, last stock na. 6,000, sir? Yes po. 6,000 na lang daw to. Ito sir, Pwede si nyo naman PR30 sir. Medyo Oh, marami pa PR30. tayo stock niyan sir. Naka-display lang pambabae. 7.5 lang yan sir na naka-STI na sir. 7.5. Yes po, alloy na po yung frame niyan. 7.5. Ito sir, si Beta. Konti na lang to, mga dalawa na lang yata to sir. Beta Fry naka-cassette type tapos naka-hydraulic na 8.5 lang yan sir. 8.5, sir. Yes po. Ito si 8.5. BDF sir, 5.5 lang yan sir. So, 5. Alloy na yan sir, naka-Shimano parts. Dito nga lang yung shifter niya. Ang ganda ng kulay, oh. Yes po. Oh, mga pambata mo, Ito sir. mga Wala pambata dyan, sir, malakas yan sir. Itong alloy namin, 4,000 lang yan sir. Oo. Pogies. Okay. Ito, KMYG, 3.5 lang yan, may cambio. Lahat na may cambio po, 3.5. Itong single speed namin, sir, 3.5 to, pero heavy duty. May ilaw po yan dito. Wala lang battery. Heavy duty na single speed po. Pero bakal yan, sir. Ito yung pinakamura, sir, 2.6. Oo. Bakal na disc brake na, may shock na. Ito yung size 16, sir, may balancer na kasama, 2.5. 2.5 daw to. Opo. Buka benta ni Boss Jeff. Ito sir, mga pambata na may balancer, mga 5 years old to 3 years old dyan, meron tayo sir. 2,000 lang yan sir. Okay. 2K, 1.8 last price. Yung mga, ito sir, 2.5. Itong dalawa. Kaya matibay ito eh. Oh yan, parang Japanese bike. Oo. Kahit Classic. matanda, kaya yan. Yan, 2.5 lang yan sir. 2.5 pwede na. Sir, mga tag 3 years old to 1.8 lang sir. Yan. 1.8 lang to, sir. Opo, 1.8 lang. Buka na yan, sir. Ito sir, pag sige, individual, mga wheelset namin sir, 3,000 lang yan sir. 8,000. Yes po. Tayo, sir. Sa gulong naman sir, iba-iba yung presyo sir. Yung submit namin 1,000 kay... Package na yun. Oh sir, kay Chow Yang po 1,000 din. Basta package yun, sir. Yes po. Dalawa na po yun itong ano namin, Jackrabbit 1.4. 1.4. Yung Pana-Racer namin sir, ito naka-sale 1.2 lang. 1.2. Mga nagdaga-hybrid na may spike, pwede po yan. Ito, maliit lang to. Yan sir, sagbit yan, 1,000. Yung Maxis namin, di lang naka-display sir. 1.6 pares sir, 29. Sa Dalawa. 27 po, 1.6 lang din po. Dalawahan ng Yes benta po, niya. Crossmart. Buka na yun. Ayan sir, mga port namin na rigid. Kay Tangke lahat yan, pati kay Mountain Peak. Yung kay Tangke, 2.3 lang sir. Naka-tapered na po. Tapos yung true axle niya, 2.8 po. 2.8, Kay Mountain Peak, tumaas po sila. Yung quick release po nila, 2.7 na. Oo, laki ng tilas sir. Di ko alam bakit sir eh. Lipit mo. Ito sir, yung air shock namin sir, kay Tangke. Oo. Tuto lang yan sir. Si Tangke pag nagtaas, sakto lang eh. Yan, Oo. kaya ganun lang din po. Hindi na namin dinadagdagan. SRP pa rin yan, tuto sir. Minsan Tuto. may bawas pa nga po kung kailangan talaga ng customer namin. Kasi Ito mga helmet individual namin sir na Arnox sir, 400 lang yan. Mabang kulay. Eh, sa laging to, 400 lang yan. 200 lang. Opo. Tingnan natin sa pyesa mo dyan. Eh sir, ito pala yung ano namin. Medyo masikip. Medyo puro pambata kasi sir. Oo. Kakapatay yung pre. Ito yung mga frame namin sir. May Kens, 2.5 lang yan. Ito, pwede pang project. Sir, mamili lang sila dyan sir. Yung iba hindi pa nakalabas. Pag frame lang bibilingin, halimbawa. Ito sir, 2.5 lang po. 2.5. Yes po. Kay Kens. May brand new po tayo niya. Meron tayo. Display lang po yan. Ito, sir, Ito si Mountain Agile. 4.5 lang po. 4.5 na lang to. Yes po. Bumaba na kayo, no? Yes po. Ito yung mga... Ito yung bago. Yung Everest Pro. 7.5 lang yan sir.
Ano siya ito, sir? Oo, sir, si Tripax. Yung di pa nakakakilala kay Tripax, iron po yan. Ayan yan. Carbon, nagbaba na sila ng Kilala ko presyo, yan, sir. sir. 17.5 na lang po yan. Isa lang po tayo meron yan, isang peraso lang. Nagpa-project ka din yan. Yes po. Kaso wala pang pyesa, sir eh. Nagkakaigpitan. Kakaikitan. Ito, sir, kay Tangke. Yan, sarili nating kulay, sir. Sa kabilang shop, meron pa doon. Yung Saturn mo. 13.5. Ito, sir, ano yan? Sagmit yan. 13.5 Oo, yung tangke. Tangke. Sagmit pala to. Yung Sagmit B3R, sir, 7.5 lang yan. 7.5 Eh, sir, ito yung mga Everest, bibang Yung kulay. tangke, oh. Yan. Ito, Everest niya. Apo. Ito kay Mountain Peak, isang peraso na lang yan, 13.5, sir. Carbon yan, sir. 13.5 pa rin Yes pala po. to. Eh, sir, mga hubs na yan, Ito sir. mga hub namin, sir, 1.4 lang yan. 6 pounds na yan, sir. Tingnan nga, sir. 6 Yan, 6 pounds na yan, sir. Ito, pag magbubuo ka, oh. Yes po. Yun, shout out doon sa nagtanong sa akin, magbubuo ito, tangke, maganda Yan ng po, may ibang kulay tayo yan, sir. Black, blue, silver, gold. Yan po. meron Budget tayo. meal lang yan. Pero magandang klase yan. Apo. Pagka pinatakbo mo na yan, malakas din tumunog Yes na po. maingay. Ano to, sir? Yung iba Ayan, dito? sir, yung mga crank natin, sir, kay Pro Hansan, kay Pixie, sir, 1.5 lang yan. Halo 1.5 to, sir. Yes po. Yeah, Ito, sir, kay sir. Hasan Pro. Ayan, musi yan, sir. Yan, sir, 1.5 lang po. 1.5 pala siya. Kay Tangke, sir, 1.4 lang po. Yun, eh. Ito, yung mga sagmit mo, sir. Oh. Ito, kay Sagmit namin na stem, sir, may 80, 90, 100, 500 lang lahat yan, sir. Ito, Ito, Trident namin, 300 lang yan. 300. Ito, kay Tangke, sir, mga pang-enduro, 350 lang yan, sir. Oh, Ito, mga ordinary, sir, Trovative, 150. 150. Oh, sir, ito na lang yung kulay, Ano, tatlo. Yan, oh. Dati, 250. Blue, oh, dati 250, red, gold. Mga bar tape natin, sir, Colt, Magkano 200 yan, sir? lang yan, 200 lang. Magkano sa'yo? Opo, padlock, 150. Hmm. Yung boost namin, 100 lang yan, sir. Magandang ganyan. Ito, tools namin, 100 lang, sir, padlock, 150. Padlock, oh. Mga ilaw namin, sir, 150 lang yan. Yan, 150 yan, lang. sir. Palikod. Itong horn light, 200, sir. Ito yan, 100 lang yan, sir. Magkasa yung ganito, sir? 150 lang, sir. 150 lang Yes yan? po. Ay, ito, Ito, mga saddle namin, Ito yung 300 speed mo, lang sir, yan, sir. no? Opo. ang ganda to, ang ganda klase to. Yan, mga pambuild namin, Tibay sir. ito, budget lang, pero tibay, sir, no? Opo. Ayan, mga in-speed. Tapos mga shifter nandito na Opo, rin. mga L2. Yan. Ito, sir, to, hydraulic nyo tangke. Ayun, out of stock si Tangke ngayon ng Kaya hydraulic, sir. magkano benta mo dito? 1,000 lang, sir. Dati, 1 pa to, no? Opo. Punta lang po kayo sa Rides Bicycle Shop. Mataas na po yung gas. Mag-bike na po kayo. Oo, yung mga nagtitipid. Yan po mga nagtitipid po. Magtitipid ka na, may kasama ka Bakasyon po ngayon. Maganda po mag-bike ngayon, sir. Kaunti lang yung sasakyan ngayon, sir. Ang ano ko lang po ulit talaga, sir. Ang open po namin 7 a.m. to 7 p.m. po. So kapag ka Sunday, Opo, lalo yun. Lalo, sir. Maraming tao nun, sir. sila tao dito. Sir. Yung pa rin na number, no? Yung binili Yes mo po. kanina, no? Ayan si Rides Bicycle, Shop. po. Okay, Boss Jeff. Yung mga OFW, sir. ang diskarte na lang yan. Sila na pupunta dito, no? Hindi, minsan sir, pag may customer po tayo taga OFW, bago sila punta ng Pilipinas, bumalik dito, minsan nagpapa-assemble na po eh. So, alam ko, iba, binibenta nila, reseller. Reseller po. Pinapasample muna sila, sir. Ito. Pwede nila ibenta din Yes yan. po. Kasi mas mura dito. Oo. Sila kasi pag mas mahal po kasi yung ano eh, galing dito tapos sa ibang bansa, ginagawa po nila hand carry. Oo, hand carry. Kayang-kaya naman. Boss Jeff, salamat. Thank you. Thank you po.